हेलो क्लास समस्त पुणी थर पिला माने गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी जोड़े कि डिस्कसन करवा एनआरटीएस परीक्षार समस्त क्वेश्चन विथ आंसर। तो आशा करुच्ची जो मैंने 9th क्लास स्टूडेंट अच्छा छात्र छात्री मैंने समस्ते कौन करनब भिडियोटी को सांग मान सहित सेयार करनब पिला माने नुआ थिले समस्ते कौन करनब चैनल रे नोटिफिकेशन ऑन करनब सब्सक्राइब करी। तो आशा करुच्ची पूर्वर मध्य जेतिक सब भिडियो गुड़िक दि जाइथिला समस्ते भल भाव देखि नहीं पिला माने जो माने देखि नाहंती यथाशीघ्र जाइए प्रथमे देखि नब। तो आसीजिबा वर्तमान एनआरटीएस रो कौन कौन क्वेश्चन अच्छी एवं तार संपूर्ण रूपे उत्तर जोड़ा कि संपूर्ण रूपे पिला माने कौन करिया फुल मार्क आमे आनी परिबा। तो आसीजिबा प्रश्न फास्ट रु कौन देइछि समस्ते भल भाव देखि नेबा। 51 नंबर प्रश्न जो माने मध्य गणितर एवं साहित्यर देखि नाहंती भिडियो गुड़िक चैनल रे मिली जिवो समस्ते प्रथमे जाइकी देखि नब। प्रथम क्वेश्चन आसी हेरि पिला माने केउ जातीय उद्यानटी भारतर प्रथम संरक्षित जंगल। तो निश्चित रूप से समस्ते जो माने मध्य जदि भूल किछि रहइबो कमेंट सेक्शन रे मेंशन करनब। तो आशा करुच्ची क्वेश्चन गुड़िक जेतिक सब दिया जाउची समस्ते भल भाव प्रैक्टिस करनब कारण जेतिक सब प्रश्न पचारिबो निश्चित रूप से मध्य ही क्वेश्चन आसिबो समस्ते कौन करनब भल भाव देखि न पिला माने। तो उत्तर हो पिला माने मुझे कहबी भारतर प्रथम संरक्षित जंगल किए निश्चित रूप से पिला माने उत्तर हो भितरकनिका समस्ते मन रखि नब। 52 नंबर को आसी बाहरी पशु मानकर लोम बा तंतुरु कौन तैयारी हुए। पशु मानकर पिला माने आमे जदि कहिनेबा निश्चित रूप से मुझे कहिनेबी कौन तैयारी होउची ना ऊल तैयारी होउची मन रखि नेबा। जेपरिक मेंढार आमे कौन तैयारी करचंदी ऊल तैयारी करचंदी। महमती शिकार बाह्यतम स्तर रे थिबा मंडल को पिला माने कौन कहिबा मन रखि नेबा। तो बाह्यतम स्तर रे जो शिकार अच्छी मंडलटी निश्चित रूप से आमे कहि देबा जे सेटा कोनडा दीप्तिहीन मंडल मन रखि नेबा दीप्तिहीन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसी भारी 54 क्वेश्चन आसला हारी पिला माने रेयन तंतुरु प्रस्तुत वस्त्र को कौन कहा जाए। रेयन तंतुरु जोड़ा को आम मिलूची निश्चित रूपे आम कहि परिबा जे कौन पशम ना सूता ना कृत्रिम ना रेशम। तो पिला माने आम कहि नेबा कृत्रिम रेशम वस्त्र ऑप्शन बी हे जिवो सठिक रूप रे उत्तर। तो आशा करुच्ची जो माने मध्य एबे जाए टेलीग्राम रे जॉइन ही नांती डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइए समस्त समस्ते आसिकी जॉइन हो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया जाइए। वर्तमान 6 क्लास रु 10वीं क्लास जो पिला मानकु जो सब्जेक्ट रे किसी डाउट रोची समस्ते जीव चैनल को विजिट करियो समस्त वीडियो गुड़िक मिल जिवो पिला माने। वर्तमान आसी जिबा 55 पेनिसिलिन केउ अणुजीवर प्रस्तुत। तो पिला माने उत्तर हो जिवो पेनिसिलिन हूँ गोटे निश्चित रूप से फिंपी ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। 56 को आसी बाहरी 56 क्वेश्चन आसला हारी बसवास करुथिबा अंचलर पाग जदि प्रतिकूल हेले अंडा देवाई पक्षी माने अन्यत्र उड़ी जावाकू कौन कहा जाए। बहुत सहज पिला माने कौन कहबा परिव्रजन कहबा ऑप्शन डी हो सठिक रूप से उत्तर। नेक्स्ट आसी बाहरी 57 जो सर्वनिम्न तापमात्रा रे पदार्थर दहन संभव हुए ताहाकू कौन कहा जाए। बहुत सहज पिला माने प्रज्वलन तापमात्रा कहनेबा ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। 58 क्वेश्चन कौन देइछि निम्नोक्त मध्यरु केउ धातु नरम जोगु छुरी रे आमे काटी परिबा। तो निश्चित ये आमे उत्तर जदि कहनेबा कौन हो उत्तर हो पिला माने उत्तर हो पिला माने पोटासियम मन रखि नब ऑप्शन बी हो सठिक रूप से उत्तर। 59 पलि आसिबा कौन देइछि केउटी जीवाश्म इंधन नुह। तो निश्चित रूप से जदि तुमे कहब जीवाश्म इंधन कोल गैस नुह कारण है पिला माने कोल गैसटा आमर गोटे कौनडा निश्चित रूप से आम से कौन कहते अन्य कौन जोड़ा कि आमर खनिजरू आम ताको बाहर कहते। गोबरडा आसो जीवाश्म प्राकृतिक मध्य जीवाश्म पेट्रोलियम मध्य कौन हो पिला माने जीवाश्म किंतु कोल गैसटा मन रखि नेबा सेटा जीवाश्म नुह सेटा आमर विभिन्न प्रकार आम
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା କଳକାରଖାନା ବ୍ୟବହାର କରି ସେଟା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। 60 क्वेश्चन କ'ଣ ଦେଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅତି ସହଜ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଫସଲ ବୋଲି କହିନେବା। ଯେପରିକି 61 ଆସିଲା ହାରି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଟେରିକଟ୍ କପଡ଼ା ଟେରିଲିନ୍ ସୂତା ଓ ଏହାକୁ ଏକତ୍ର କରି ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିନେବା ଟେରିକଟ୍ କପଡ଼ା ଟେରିଲିନ୍ ସୂତା ଓ କାହାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଟେରିକଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଟେରିଲିନ୍ ଆଉ କଟନ୍ ମନେ ରଖିନେବା କଟନ୍ କପା ସୂତା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉତ୍ତର। ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର NRTS ପରୀକ୍ଷା ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବ କାହିଁକିନା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ପଚାରିବ। ପାଉରୁଟି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଇଦା ଭିତରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସେୟାର କରିନେବେ କାହିଁକିନା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିନେବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ପାଉରୁଟି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଇଷ୍ଟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନମନୀୟ ପିଲାମାନେ ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ବାଡ଼େଇଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଅଧିକ ଆକାରରେ ବଢ଼ିଯିବ ଲୁହା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉତ୍ତର। ଯେପରିକି 65 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ହାରି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅମ୍ବର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅମ୍ବର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମରକୁ ଆମେ କହିବା ଅମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 66କୁ ଆସିବା ହାରି ଦେଇଛି 10ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ମଣିଷର ଜୀବନର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଅତି ସହଜ ଏଟାକୁ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉତ୍ତର। 67କୁ ପଳେଇ ଆସିବା କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ପିଲାମାନେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିବା ହାରି 68 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ? ତ ମନେ ରଖିବା ସେ ପଦ୍ଧତିର ନାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ହରି 69 ମନୁଷ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କ'ଣ କାନ ଦ୍ୱାରା। ମନୁଷ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ତ ମନେ ରଖିବା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡି ଯୋଡ଼ାକି କଣ୍ଠ ରଜ୍ଜୁ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ହାରି 70 ନମ୍ବରକୁ ଦେଇଛି ଆପତିତ ହୋଇଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଯଦି ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପରେ ଯଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିଷମ ପ୍ରତିଫଳ ବା ଅସମ ପ୍ରତିଫଳ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉତ୍ତର। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ଭଲ ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରିନେବା କାହିଁକିନା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅତି ସହଜରେ ଯେପରି NRTS ପରୀକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ବସ୍ତୁର ଉଭୟ ସ୍ଥିର ଓ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କହିବା ତା'ର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ମନେ ରଖିନେବ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗତି ନଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା ହାରି ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ବା ବସ୍ତୁରୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାର୍ଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା କ'ଣ କହିବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଥିଂ କହିବା। 72 ପରେ ଆସିଲା ହାରି 73 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି
सेल युक्तात्मक अग्र सह संयुक्त विद्युत ग्रह को कौन विद्युत ग्रह को कौन कहवा मन रखि नब सेल जदि युक्तात्मक अग्र सहित आम संयोग करवा तो पिला माने ताकू आम कहीने कौन निश्चित रूप से काटायन बोली कहीने समस्ते टे मन रखि नब आनायन अर्थ है जे पिला माने जोड़ा विजुक्तात्मक अग्र सहित संयुक्त होची 74 नंबर को पलि आसिया पिला माने वस्तुटी जदि गतिशील थिबा अवस्था यह पृष्ठ उपरे क्रियाशील घर्षण बल को कौन कहवा तो मन रखिनबा वस्तुटी जितेबले गति करुथिबो से अवस्था जो घर्षण बल कौन उपरे पकेब पृष्ठ उपरे पकेब ताकू आमे कहवा पिला माने गतिज घर्षण बल समस्ते टिके मन रखिबा। तापरे 75 नंबर को आसी बाहरी पिला माने 75 नंबर देइछि काहा मध्यरे ध्वनि गति करि पारे नाही तो निश्चित रूप से संपूर्ण रूपे उत्तर हो पिला माने महाकाश तो मन रखिनबा महाकाश मध्यरे ध्वनि केबेल गति करि पारि नाही कारण महाकाश रे वायु शून्य थाए बुझी पारल तो गति करिया पई हमको ध्वनि को माध्यम दरकार आमे जानि छंती तेणु सेठी वायु शून्य थिबारु सेठी कोनोसी मध्य आमर ध्वनि गति करिवो नाही तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक 25 टी जगह आम डिस्कसन कले विज्ञान पुणी थे आसो सामाजिक विज्ञान पुणी थे गोटे भिडियोटी नहीं आसबू तो आशा करुच्ची समस्त जेपरी भलर परीक्षा हम टार्गेट रखा जाइए 100 मार्कर पिला माने अति कम रे तुम मैंने किपरि 90+ मार्क स्कोर कर समस्त सेपरी आम ध्यान देचु तो जो मैंने मध्य जाए निश्चित नुआ अच्छा सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन ऑन करनियो आग को समस्त प्रकार वीडियो आसीबो समस्ते देखिपारिबो तो पिला माने समस्त को धन्यवाद।